Chapitre 11. Homère, le malheur des femmes. Fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine, la vieille déroule son histoire sous le monde superlatif. Palais, robes, talent, grâce, tout surpasse en beauté l'univers de référence de Candide et Cunégonde. Le château de Tendertronck, l'avenir s'annonce radieux, porté par un mariage prévu avec le prince souverain de Mascarara. À cette perspective idyllique répond une chute brutale, le fiancé meurt, un corsaire attaque et elle est capturée avec sa mère. L'arrivée au Maroc assombrit davantage encore le tableau. Les combattants s'opposent en se disputant le butin, entraînant la mort de la princesse et de tous les prisonniers, à l'exception de la vieille, laissée pour morte. Non seulement la fidélité aux prières ne prémunit pas contre les pires horreurs, mais le récit souligne encore l'injustice et le malheur que subissent les femmes, asservies aux hommes, éloignées des fonctions sociales, volontiers tenues responsables des misères humaines. Ils peinent à exister quelques années avant la Révolution française. Voltaire s'interroge sur la place des femmes dans la société. يعني الحكايه ديال لا فيي دام شنو طرا ليها، شنو وقع ليها، شنو داز عليها، كيفاش كلشي تقتال، كيفاش هي عاشت واحد الظلمات، كيفاش كانوا يعني بحال كينتمي ليها اي حاجه طرات خايبه. هادشي كلشي بغى يهضر فيه فولتير على الدور ديال لا فام افون لا ريفولوسيون فرونسيز، يعني كيفاش كانت لا فام ديما كيتنسب ليها اي حاجه خايبه، اي مالوغ طرا، وهي الخدمه ديالها فقط انها تعيش pour le plaisir ولا pour servir les hommes. علاش نقول لك ان الهومو فيلوزوفي كل شابيتر فيه وكل فكره كيحاول يهضر فيها ما كانش كتجي من فراغ، واخا تبان لك واحد القصه خياليه، ولكن ديما كنناقش فيها واحد الامور اللي هي حديث الساعه، وعليها قلنا توجور هاد لوفغ هذا غيبقى ان رومان داكtualité. Chapitre 12. La vieille poursuit un récit qui propose une vision extrêmement sombre de la nature humaine. Elle servit à la peste الطاعون, est vendue comme esclave, passe au fil des transactions de Tunis à Tripoli, من تونس لتريبولي في إيطاليا, من الإسكندرية à Smyrne, من l'Alexandrie à Smyrne, de Constantinople à Moscou. Il y prend une fesse en pleine famine, sacrifiée pour satisfaire les soldats turcs. Devenue la servante de Don Echar, il rencontre alors Cunégonde. Trahison, anthropophagie, suicide sont abordés dans ce péril vers le Nouveau Monde, autant de questions débattues au XVIIIe siècle. L'ironie de la narration favorise la construction d'une distance critique. ديما حنا في ليروني، القصه ديال لا فيي دام كتعاود شنو طرا ليها، شنو داز عليها، تباعت من بلاصه لبلاصه، كيفاش طراو ليها بزاف ديال الحوايج خايبين. وهادشي كامل كما قلنا كيخلي فولتير على لسان كونديد se pose plein de questions par rapport au malheur et toutes choses خايبة طرات في العالم. Chapitre 13. L'histoire de la vieille fait école et le vaisseau avance au fil du récit des voyageurs. القصة مازال كتستمر زعما السفينة كتستمر مع لو ريسي ديال لا دام، كتستمر في الطريق ديالها. Il arrive finalement à Buenos Aires, وصلوا أخيرا l'Argentine, et il rencontre le gouverneur qui s'empresse de demander Cunégonde de mariage. الحاكم اللي automatiquement demande à Cunégonde باش يتزوجها. La vieille encourage cette dernière à accepter. المرأة المسنة كتقول لك Candide يعني d'accepter l'offre ديال الزواج. déposer monsieur le تزوج يعني غتقول لها déposer monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide.
يعني تزوجي به وهنا غادي يعطي واحد الصلاحيات للكونديد وغادي يولي قوي faire fortune de monsieur capitaine لأنه ولا capitaine ديال السفينة. Mais le passé les rattrape et il risque la mort pour avoir tué le grand inquisiteur Candide fuit Cunégonde reste. Leur chemin se sépare pour la deuxième fois. Candide كيهرب وكينيغوند reste و le chemin ديالهم كيتفرق ثاني مرة. Chapitre 14. Candide est accompagné dans sa fuite par un valet nommé Cacambo. واحد المرافق غادي في الهربة الثانية ديال كونديد غادي واحد المرافق ديالو واحد البيرسوناج غيتزاد سميتو كاكومبو. Il avait été enfant de cœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Voilà un compagnon de choix pour un Candide en pleine évolution. يعني هذا كاكومبو بقوة ما كان enfant de cœur, ماتلو موان فاكتور سولدا لاكي يعني بحال قلتي في ليفولوسيون ديال البيرسوناج ديال كونديد اللي بغا يدير فولتير. يعني هذا ان كومبانيون دو شوا بحال قلتي هذا واحد المرافق مزيان اللي غادي ينفع كونديد في ليفولوسيون ديالو في التقدم ديالو. اوم داكسيون بلان دالون يعني رجل ماشي غير ديال الهضره بحال عقلتو على واحد السي بونغلوس كيبقى على الاخر غير بالهضره. لا هذا إلاكت يعني كيخدم كيدير الحاجه ماشي كيهضر عليها. Il encourage son maître يعني ديما كيشجع لو ماتر ديالو كونديد. Quand on ne passe pas son compte dans un monde on le trouve dans un autre. يعني زعما ما يبقاش في الحال اللي ما كنديروش في هذا العالم هذا غنديروه في عالم واحد اخر. Au Paraguay, chez les jésuites, Candide reconnaît dans le commandant le frère de Quinigo, le fils du baron, miraculeusement rescapé du massacre du château. غيتلاقى مع خو كينوغوند اللي بطريقة miraculeuse يعني خارقة غادي تعتق من لو ماساكر ديال لو شاتو. Chapitre 15. Le fils du baron raconte. C'est la troisième fois pour le lecteur. يعني عاودنا بونغلو شنو طرا الشاتو عاودتنا كينيغوند شنو طرا الشاتو دابا لو فخير الفيس دو بارون خو كينيغوند كيعاود لينا على شنو طرا لو شاتو pour une troisième fois. يعني لو ليكتور حنا القارئين on va rencontrer pour une troisième fois شنو طرا في لو شاتو ديال لو شاتو اللي كانت فيه كينيغوند شنو طرا ليه بوغ اون تخوازيام المره الثالثه غادي نحاولوا نعرفوا شنو طرا بحال اللي قلتو بروايه اخرى بلسان اخر وبفيرسيون اخرى وبمنظور واحد اخر. L'invasion du château par l'armée bulgare est comment tenu pour mort. Il fut sauvé par un jésuite. Les retrouvailles se déroulent sous les meilleurs auspices. Le baron qualifiant Candide de frère et de sauveur. Les relations se dégradent cependant lorsque Candide fait partie de son souhait d'épouser Cunégonde. Fidèle aux valeurs familiales, le baron refuse catégoriquement car Candide n'a pas les quartiers de noblesse requis. Candide tente d'argumenter et de défendre l'attachement de Candide à son égard, mais devant l'obstination du baron, il n'a d'autre choix que de le tuer. Habillés en jésuite, Candide et Cacambo parviennent à s'enfuir. بعد ما تلاقاه كانت الامور بيناتهم مزيانه لكن ملي غادي يقول ليه راني بغيت نتزوج كينيغوند هنا بحال نقولوا حنا بالدارجه ديالنا ما غيحملوش يقول ليه لا انت ما عندكش لا نوبليس ما عندكش لو دوغري ديال النبلاء ولا شنو مطالب انه يكون في النبلاء. وهنا غادي ديغرادا العلاقه بيناتهم ما عنده حتى شي حل كونديد غير انه يحاول يقنعو بالحب اللي بينه وبين اختو اللي هي كينيغوند. الاخر ما عطاش فرصه يعبر على راسو.